मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सबक की पढ़ाई। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं? जी हाँ, हम इल्म इजाफी की दुआ मांगते हैं। चलिए मेरे साथ इल्म इजाफी की दुआ पढ़िए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा अता फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम जिस सबक की पढ़ाई करेंगे उसका नाम है हदीस। पेज नंबर 42 पे। प्यारे बच्चों, इस सबक को पढ़ने के बाद आप इंशाअल्लाह ताला इस काबिल हो जाएंगे कि आप हदीस के मायने और मफ़हूम को बता सकेंगे और हदीस की ज़रूरत क्यों पेश आई थी और उसकी अहमियत क्या है, आप इससे अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। इसके अलावा हदीस कितनी तरह की होती हैं, आपको इसकी भी आगाही होगी। बच्चों, हम जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। आपने अपने कौल, अपने अमल और अपनी तकरीर से लोगों के दिलों में घर किया और इस्लाम की तरफ राग़िब किया। उनके कौल, उनके फ़ेल और उनकी तकरीर को हदीस कहा जाता है। अरबी ज़बान में हदीस का मतलब है बात करना, गुफ्तगू करना, दूसरे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना। जबकि दीनी इस्तिलाह में हदीस से मुराद वो कौल, फ़ेल और तकरीर है जिसकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से की जाती है। हम जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी का कहा हुई हर बात, उनके अमाल से ज़ाहिर की हुई हर बात सच्ची है और हमें उस पर अमल करना ज़रूरी है। हदीस की 3 इक़साम हैं। कौन कौन सी? कौली हदीस, फ़ेली हदीस और तकरीरी हदीस। कौली हदीस, प्यारे बच्चों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने सहाबा इकराम से गुफ्तगू फरमाते थे तो सहाबा इकराम हों या हज़रत बीबी आयशा हों, आपके अज़वाज मुतहरात हों, वो आपकी तमाम बातों को लिख लिया करते थे या अपने दिल में महफूज कर लिया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और अक़वाल को कौली हदीस कहा जाता है। जैसा कि मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ हदीस आपने पढ़ी होंगी। यहाँ जिस हदीस का ज़िक्र है वो है इन्नमल अमालु बिन्नियात, यानी अमाल का दारोमदार नियतों पर है। मतलब ये कि आप जो काम करते हैं अल्लाह ताला को आपकी नियत का मालूम होता है। आप कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन दिल में आपके उसकी बुराई है तो वो अल्लाह ताला जानता है, तो आपको उसी के हिसाब से बदला मिलेगा आखिरत के दिन, जो आपकी नीयत होगी। फिर आता है फ़ेली हदीस। फ़ेल कहते हैं काम करने को, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़ाल और उनके अमाल को फ़ेली हदीस कहा जाता है। मतलब ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो फ़ेली हदीस है। सहाबा इकराम और जो आपके साथ उठते बैठते लोग थे वो आपकी एक एक चीज़ की पैरवी करते थे, एक एक इक़दाम को अमल पैरा होने की, एक एक इक़दाम पर अमल पैरा होने की कोशिश करते थे। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर पानी पीते थे, 3 सांसों में पानी पीते थे, ठहर ठहर कर कुरान मजीद की तिलावत करते थे, सफाई बहुत पसंद करते थे, मिसवाक करते थे। ये तमाम चीज़ें जब दूसरे सहाबा कराम ने देखी तो इसको अपनाने की भी कोशिश की। अब बारी आती है तकरीरी हदीस की। अब तकरीरी हदीस क्या होता है? तकरीरी हदीस वो हदीस हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बज़ाते खुद कौल व अमल नहीं था, बल्कि सहाबा इकराम का कौल और अमल था जो उन्होंने नबी करीम की मौजूदगी में किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर खामोशी इख्तियार करके इसे बरकरार रखा। के तौर पे
محمد بن ابی بکر ثقفی اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کو مینا سے عرفات کی طرف جا رہے تھے۔ محمد بن ابی بکر ثقفی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم آج کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، کوئی ہم میں سے لبیک پکارتا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اعتراض نہ کرتے، اور ہم میں سے کوئی تکبیر کہتا اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتراض نہ کرتے۔ بچوں، آپ نے یہ جانا اب تک کہ حدیث کے معنی اور مفہوم کیا ہیں اور حدیث کتنی طرح کی ہوتی ہیں۔ اس کو جاننے کے بعد آپ کو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ حدیث کی ضرورت پیش کیوں آئی، حدیث کی اہمیت کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں انسانی زندگی کے ہر شعبے میں، یعنی آپ کی زندگی سے متعلق ہر بات کی رہنمائی موجود ہے۔ اس میں بہت سارے ایسے بیانات ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن ان کی تفصیل ہمیں حدیث سے ہی ملتی ہے۔ مثلا قرآن مجید میں 700 بار نماز کا ذکر ہے، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہمیں سکھایا ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور ان کے طریقے کو ہم کیسے فالو کرتے ہیں، کیونکہ یہ چیز ہمیں احادیث سے معلوم ہوئی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی تفصیل بھی ہمیں حدیثوں سے ہی ملتی ہے۔ قرآن مجید میں جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے ان کی ڈیٹیل، ان سے معلومات اور ان کا طریقہ ہمیں حدیث سے ہی معلوم ہوا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلا شبہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، ان کے اعمال کو اپنا کر ہم اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی ذکر کیا ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی یہ کہ اگر ہم نبی اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں نبی کی محبت بھی اسی وقت حاصل ہوگی، اور اللہ کی محبت بھی اسی وقت حاصل ہوگی جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ اس کی قربت ہمیں اسی صورت مل سکتی ہے جب ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ اور جگہ ارشاد ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور رسول تم کو جو دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اسے چھوڑ دو۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے۔ مطلب یہ کہ قرآن مجید میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ نبی کریم کی سیرت ہے۔ ہمارے لیے نبی کریم کی سیرت بہترین نمونہ ہے۔ اسی لیے جس طرح قرآن مجید کو سیکھنا، اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا ضروری ہے، اسی طرح احادیث کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ پیارے بچوں، جو لوگ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے ان کی تعلیمات ان کے قول و عمل سے سیکھی، اور اپنے آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے انہوں نے ان کو مختلف جگہوں پر محفوظ کر لیا۔ آج بھی 6 حدیث کی مشہور کتابیں جو کہ جامع کتابیں کہلاتی ہیں، ان کو پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے اور انہی میں سے حدیث کو یاد کیا جاتا ہے۔ ان کتابوں کو صحائح ستہ کہا جاتا ہے۔ ان میں صحائح ستہ میں مشہور کتابیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ حدیث کی مشہور کتابیں ہیں۔ بچوں، ان احادیث پر عمل کر کے، ان کو یاد کر کے ہم اپنی روزمرہ زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ یہاں کتاب میں 3 احادیث دی گئی ہیں، پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ پہلی حدیث صحیح مسلم میں ہے، پہلوان وہ نہیں جو اپنے مد مقابل کو بچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ یعنی یہ کہ کسی کی
कोई बात हमें कितनी ही बुरी क्यों ना महसूस हो रही हो, अगर हम अपने गुस्से को बर्दाश्त करें, सब्र से काम लें, तो हम अच्छे लोगों में शामिल होंगे, हम सब्र करने वाले लोगों में शामिल होंगे। दूसरी जगह है अच्छा गुमान रखना इबादत ही की एक सूरत है। मतलब ये कि किसी के बारे में अच्छी बातें सोचना, उसके बारे में अच्छी बातें कहना भी एक तरह से इबादत है। जामे तिर्मिज़ी में फरमाया, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो अच्छे इखलाक वाले हैं, यानी जो दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, हसद, जलन, बुग़्ज़ से बाज रहते हैं और लोगों की मदद करते हैं और अपने इखलाक से दूसरों के लिए अच्छी मिसाल कायम करते हैं, वही लोग बेहतरीन हैं। प्यारे बच्चों, ये सबक आपने पढ़ा है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इससे हमने क्या क्या सीखा कि अहादीस कितनी तरह की होती हैं और उन पर अमल करना क्यों ज़रूरी है और अहादीस की अहमियत क्या है। अब आपका काम ये है कि इन अहादीस के अलावा कोई 3 अहादीस कलर शीट पर लिखनी है आपको और अपनी कॉपी में पेस्ट करनी है। आप अरबी नहीं लिखेंगे, उसका तर्जुमा लिखेंगे और उसको कॉपी में पेस्ट करेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।